میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حج پر بھیج دیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہی میرے دل سے دعا نکلی کہ اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، آپ میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بس آپ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے، کیونکہ اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی اور میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی تھی اور مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے خود اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور منور تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد سے جلد ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس نے ہم نے کیسے گاڑی کا انتظام نہیں کیا تھا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ منور تو 80 سال کی عمر میں بھی کیسے چاقو چوبند اور توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میرے نظر کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑے۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی، ایک انجان ملک اور ایک انجان شہر جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہاں میں ہسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی، نہ جانا میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میرے جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے بالکل بھی عربی نہیں آتی تھی، اس لیے میں اس سے اور زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں زیادہ بڑے وقت نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نمٹ سکوں۔ جس کیسے کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میرے آنکھوں سے خود بخود آنسو بہہ رہی تھی۔ میں تو خدا کے گھر کے زیارت کے لیے آتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں، دل سوکھے پتے کے طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کے فکر میں میرے جان نکل رہی تھی۔ میں سچی دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے اور میرے سارے مشکلات حل ہو جائے۔ میں سوچ کر رہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر منور مجھے نہ ملا یا وہ ہسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا۔ میں کہاں جاؤں گی، کیسے سے فریاد کروں گی۔ میرے ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والے گزری تھی اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بھی آزمائش میرے منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر بھی ایک آزمائش مجھ پر پڑی تھی۔ میرے شوہر منور کا کوئی آتا پتہ نہیں تھا اور میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھے پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نے ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائی ہوئی گڑگڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتی ہوئی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر بہت آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، حیرت تو ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران رہ گئی اور پھر میں نے فوراً اس سے کہا کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر ہی راستے میں گر پڑے۔ شاید یہاں گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے سے گرمی برداشت نہ ہو سکتی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میں ہسپتال کیسے پہنچی اور میرا شوہر کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرے پاس نہیں سامان ہے اور نہیں کوئی کا آزاد ہے۔
मेरा बैग भी होटल के कमरे में था, जिसमें मेरा पासपोर्ट और ज़रूरी दस्तावेज़ थे, वह भी मेरे पास अब नहीं है। मैं कैसे तरह अपने शौहर को तलाश करूँगी और कैसे राबिता करूँगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ कहे से मुझे मेरे शौहर को ढूंढ कर ला दे या मुझे मेरे शौहर के पास भेज दे, उसके सिवा मुझ और कुछ नहीं चाहिए। मैं उसके आगे हाथ जवाकर बैग मांगने लगी थी। बीबी, आप परेशान न हो, अगर आपके शौहर यहाँ आपको लेकर आए हैं तो खुद ही आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। हो सकता है कि वो किसी ज़रूरी काम से निकले हो। अब शाम मतलब उनका इंतज़ार कर ले, जब तक मैं नर्सों को आपका ख्याल रखने के लिए कह देता। आपका बीपी लो है और आपको आराम की ज़रूरत है। उसने मुझे तसल्ली दे और कहा कि वो शाम को फिर चक्कर लगाएगा और अगर मुनव्वर जब तक ना आया तो वो मेरे हर मुमकिन मदद करेगा। एक अरबी आदमी के मदद का सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी, लेकिन उसे तो यहाँ के हर बात मालूम थी। वो यकीनन मुनव्वर को तलाश कर लेगा, लेकिन हैरत तो मुझे अपने शौहर पर थी जो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। मैंने भी मुनव्वर को इतना लापरवाह नहीं पाया था। शादी से लेकर अब तक वो मेरे हर छोटी से छोटे बात का ख्याल रखता था। ये मैं ही थी जो उसे कभी शौहर का दर्जा नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसके और मेरे उम्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैं सिर्फ 26 साल की थी, जबकि वो 80 साल का एक बूढ़ा आदमी था। आज तक मैंने उससे जान छुड़वाने के लिए हर आजमाया था, लेकिन आज जब वो हुई अनजान मुल्क में मुझसे बिछड़ गया था तो मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बग़ैर मेरे जान निकल जाएगी। क्योंकि वो जैसा भी था, मेरा शौहर मेरा मुहाफ़िज़ था। हर गुज़रते फूल के साथ मेरे बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मेरी दुआओं की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। और ऐसे दोपहर से शाम ढल गई, लेकिन मुनव्वर लौट कर न आया। रात को वही अरबी डॉक्टर राउंड पर आया तो मुझे परेशान देखकर मुनव्वर का पूछने लगा। मैंने रोते हुए उसे बताया कि मेरे शौहर का कोई आता पता नहीं है और आप तो तबीयत भी ठीक है, मैं कब तक अस्पताल के बिस्तर पर पड़े होंगे। वह कुछ सोचकर कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपका ख्याल रखूँगा और साथ ही आपके शौहर के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूँगा ताकि जल्द से जल्द आपको उनके पास पहुंचा दो। उस अरबी के बात सुनकर मैं परेशान हो गई। वह जो भी था मेरे लिए तो एक गैर मर्द था और मैं उसके भरोसे कैसे उसके घर जा सकती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि न ही मुझे अपने होटल का नाम मालूम था और न ही मुनव्वर का कोई आता पता था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। एक अनजान देश में आकर एक होटल तक का नाम याद न रख सके। अगर मुझे होटल का नाम भी मालूम होता तो अरबी डॉक्टर मुझे कैसे न कैसे तरह इस होटल तक पहुंचा ही देता। उस अरबी डॉक्टर अब्दुल्ला ने अस्पताल के अमले को हिदायत की कि अगर मेरा शौहर मुझे ढूंढ हुआ यहाँ आए तो फ़ौरन उससे राबिता करे और मुझे लेकर वह अपने घर चला आया। उसका एक बहुत ही खूबसूरत इसम सा घर था। उसने कमरा खोल कर मुझे दिया और कहने लगा, आप परेशान न हो या सुकून से रहे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इस वक्त तक मेरे मेहमान हैं जब तक आपके शौहर मुनव्वर के कोई खबर नहीं मिल जाती। मैंने आंख बंद कर उस अरबी डॉक्टर के बात पर यकीन कर लिया था। मुझे क्या मालूम था कि इस दुनिया में कोई भी काबिल भरोसा नहीं रहा। मुनव्वर मुझे छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। मैं खामोशी से उस कमरे में बैठ गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। ये दिन भी मुझे ही देखना था जब मैं अपने शौहर को बेटे थे। थोड़ी देर बाद मैंने वज़ू किया और जाए नमाज पर बैठकर इबादत करने लगी। कल तक मैं जिस शख्स से जान छुड़वाने की दुआ मांगा करते थे, आज उससे मिलने की दुआ मांग रही थी। किस्मत भी अजीब चीज़ है, मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था और आगे जो मेरे साथ होने वाला था वो तो मेरे तौक़ात से बिल्कुल ही बरअक्स था। मैं 22 साल की थी जब मेरे माँ का इंतकाल हो गया। अम्मा के मरने के बाद मेरे पप्पू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। दरअसल उनका बेटा मुझे पसंद करता था और वो मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी। उसलिए उन्होंने अब्बा के आगे हमेशा मेरे किरदार कशी और अब्बा को यही बताया
کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتے ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھے سے دور ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے مشکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہو، لیکن ابا کو مجھے سے کہے زیادہ اپنی بہن کے باتوں پر بھروسہ تھا۔ میرے اکلوتی پھوپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر پر ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو چاہتی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھے سے جان چھڑوانے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کے جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسے چال چلی کہ سان بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پپو بازار میں جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکی کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کیسے کام سے بلوایا ہے۔ وہ لڑکا تو دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا، کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پپو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے، تو پپو نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے ظہیر کو بھی بھیج دیا اور ان دونوں کے نظر میں بد کردار ثابت ہو گئی تھی۔ میں بہت روک گڑائے ابا اور ظہیر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن پپو کے چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لال رونے کے باوجود بھی ابا نے میرے ایک نہ سنے اور میرا نکاح ایک ایسے انسان سے کر دیا جس کے بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے 2 جوان بیٹی بھی تھی۔ یہ مشورہ بھی تم کو نہیں ان کو دیا تھا کہ اس کے سزا طور پر ایک بوڑھی کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ بات کے عزت کو روندنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ میں ابا کے حکم پر منور کے دلہن بن گئی تھی۔ ظہیر کے محبت کو دل میں دے میں منور کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی، لیکن میں نے دل سے اسے کبھی اپنا شوہر نہیں مانا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی کے لائق ہو چکی تھی اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ الگ مکان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پہلے اپنے بوڑھے باپ کی شادی کر دی تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی عورت ان کے باپ کو سنبھالے۔ منور کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کے رات ہی میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ میرے شادی کے 1 سال بعد منور نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت جلد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ میں دن رات دعا مانگی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منور سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں ظہیر کی محبت اپنے باقی تھی۔ منور کے دونوں بیٹے میرے اور منور کے بہت عزت کرتے تھے اور منور کے کہنے پر ہی میں نے ان کی شادی کے سارے شاپنگ کی تھی۔ وہ نمبر نے دونوں بیٹوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو حج پر بھیجنا چاہتے تھے۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دن پر جائیں گے اور منور سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن یہاں آ کر میں جس طرح منور سے بچھڑتی تھی اب تو میں دیوانے کی طرح اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس پر بھی ڈاکٹر کے رحم و کرم تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات کو آئی تھی ڈاکٹر میرے پاس ہی نہیں آیا تھا۔ نیند میرے آنکھوں سے خوبصورت تھی۔ وہ عربی تو سارے رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔
दिन तेज़ी से गुजर रहे थे और मुझे इस अरबी मर्द के घर आए 5 दिन हो चुके थे। अब तुम्हें उस घर के दर व दीवार से भी मानूस हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम में इस अरबी डॉक्टर के गैर मौजूदगी में उसके घर में यह चक्कर काटने लगी। चक्कर काटते काटते मैं घर के पिछले हिस्से में पहुंची तो मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया जो पहले मैंने नहीं देखा था। वह काम करने वाले मुलाजिमा ने बताया, ये स्टोर रूम है और बहुत कम ही खुलता है। मुझे पुरानी चीज़ों को देखने का बड़ा शौक़ था, इसलिए मैं बना सोचे समझ स्टोर में दाखिल हो गई, लेकिन सामने के मंजर ने मेरे होश उड़ा कर रख दे, क्योंकि मैंने एक ऐसी चीज़ देखी थी जिसके यहाँ होने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकते। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कदम व तुल्ली से ज़मीन खींच ली हो। यह डॉक्टर कौन था और मुझे यहाँ क्यों लाया था? उस चीज़ का उसके स्टोर रूम में बुला क्या काम था? सारे सवाल आपस में गड़बड़ हो रहे थे। मेरा शौहर कहाँ है और ये सब क्या हो रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। अब तो मुझे ये भी यकीन हो गया कि वो अरबी डॉक्टर मेरे शौहर को ढूंढने के हरगिज़ भी कोशिश नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसे तो मेरे शौहर को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी। उससे पहले कि मैं वहाँ से बाहर निकलती, वो अरबी डॉक्टर मेरे पीछे ही वह चला आया और मुझे इस रूम में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराते हुए कहने लगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको अपने कमरे में आराम करना चाहे था। मैंने उसे गिरबान से पकड़ लिया और कहा कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मालूम है ना मेरे शौहर कहाँ है? बताओ मुझे, उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ क्यों छोड़ा है? मेरा शौहर मनोवर ठीक तो है न, उसे कुछ तो नहीं गया। मेरे दिल में हज़ारों वसवसे जन्म ले रहे थे। मैं दियार गैब में बिल्कुल बेसरार रह गई थी। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय डॉक्टर मुझे अब वापस मेरे कमरे तक ले आए और बिस्तर पर बैठाकर कहने लगा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बात पर यकीन करना होगा। यह कहकर उसने वह बैग खोला जिस वह स्टोर रूम से उठाकर लाया था। वो मेरा बैग था जिसे मैं पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी। वह बैग उसके स्टोर में मौजूद था, जबकि वो बैग तो बेहोशी के वक्त मेरे पास भी नहीं था, लेकिन एक होटल के रूम में था, तो वह उसके पास कहाँ से आया था? कैसे सवाल ने मुझे परेशान कर रखा था। डॉक्टर अब्दुल्ला ने वो बैग खोला और एक हाथ निकल कर मेरे हाथ में थमा दिया, जिसमें एक हाथ के साथ खुद का आज़ाद भी मौजूद थे, जिन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए थे। उस हाथ में मनोवर ने लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे बीवी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें तुम्हारे मर्ज़ी के बग़ैर मेरे साथ रुखसत कर दिया है। मेरे ज़िंदगी का 1 साल तुम्हारे साथ ये सोचकर गुजारा कि शायद मेरे मोहब्बत तुम्हारे दिल को ममता देगी। मैं इस उम्र में शादी नहीं करना चाहता था, मगर ये फैसला मेरे दोनों बेटों ने किया था। वह मेरे बेटे कम और मेरे दोस्त ज़्यादा है। मेरे बेटों ने भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने की कोशिश की है। मैंने भी तुम्हारा दिल जीतने की बहुत कोशिश की, मगर हम सब नाकाम रहे। मैं जान गया था मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बांध हुई हो और ये जुल्म है। इसलिए उस मुक़द्दस सरज़मीन पर आने के बाद मैंने इस बोझ से छुटकारा पाना ठीक समझा और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरे तरफ से तुम आज़ाद हो और तुम अपने मर्ज़ी से अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। तुम्हारे बेहोशी कुदरती तौर पर नहीं थी, बल्कि मैंने तुम्हें दवा दी थी जिससे तुम बेहोश हुई थी और मैंने जानबूझकर तुम्हें अस्पताल में छोड़ा था। डॉक्टर अब्दुल्ला बहुत ही काबिल डॉक्टर है और वह मेरे एक दोस्त का बेटा है। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और मैंने कहा है कि वह तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी को संवार दे। तुमने मेरे साथ बहुत अरसे न करदा गुनाहों की सज़ा भुगती है, लेकिन तुम्हें भी खुश बड़ी ज़िंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम उसके हकदार हो। सही वक्त आने पर डॉक्टर अब्दुल्ला तुम्हें मेरे हद के साथ साथ तलाक के कागजात भी दे देगा। शरई तौर पर जो भी हुक्म बनता है
तुम उसी हिसाब से इद्दत पूरी करके डॉक्टर अब्दुल्ला से शादी कर लेना। वो 30 साल का एक नौजवान मर्द है और वो भी तुमसे शादी करने के लिए राज़ी है। उसके रजामंदी से है ये सब कुछ हुआ है। उसके पास नहीं पैसे की कमी है और नहीं उसमें कोई बुराई है। अलबत्ता उसके माँ बाप काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर गई थी, इसलिए वो तन्हाई का शिकार है। तुम अपने मोहब्बत से उसकी ज़िंदगी में बरंग भर देना। वो भी तुम्हारे बग़ैर वो तुम्हारे ज़रिए अपने कमियों को पूरा कर लेगा और तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। मैं अपना हज मुकम्मल करके वापस अपने वतन लौट जाऊंगा और दुआ करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। मनव्वर का खत पढ़कर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए वापस जा चुका था। मेरे सालों की दुआएं कबूल हो गई थी। मैं यही तो चाहते थे, देखो मुझे आज़ाद कर दे और मेरे शादी कैसे जवान शाह से हो जाए। लेकिन आज जब ये हो गया था तो मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। कैसी चीज़ के चबन थी जो मुझे खाए जा रही थी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगा कि मैं ये सब कुछ आपको फ़ौरन न बता सका कि कहे आप इस बात को बर्दाश्त न कर सके। मनव्वर जा चुका है और वह आपको मेरे हवाले गई है। अगर आपको इतराज़ न हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हो। पुल पर भी मुझे ऐसा लगा जिसे मेरे दुआएं पूरी तरह कबूल हो गई हो, खास कर वह दुआ जो मैंने बीतुल्लाह में मांगी थी, क्योंकि मैं तो यही चाहते कि मेरे एक 80 साल बूढ़े से जान जोड़ जाए और आज मेरे जान जोड़ गई थी। लेकिन जो भी हुआ था बहुत अचानक हुआ था, इसलिए मैं ज़हरी तौर पर उसे कबूल नहीं कर पा रही थी। और जब अब्दुल्ला ने पूरे हलव से दोबारा अपना सवाल दोहराया तो मैं इनकार न कर सके। बड़े गौर से बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग खुल गई थी। अगर कैसे बात का दुख था तो वह मनव्वर से उस तरह अचानक बिछड़ जाने का था। मनव्वर ने साबित कर दिया था कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वह मेरे बाप और ज़हीर के तरह नहीं थी। उन्होंने इंसानियत को तरजीह दी थी और मुझे आज़ाद करके एक खुशी और बड़ी ज़िंदगी मेरे झोली में डाल दी थी। इद्दत मुकम्मल होने के बाद मैंने अब्दुल्ला से शादी कर ली थी। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं और हम सऊदी में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे। कभी कभी अब्दुल्ला मनव्वर को फ़ोन करते हैं तो मुझे उनके हिर्रियत का इल्म हो जाता है। मेरा अपने माँ बाप से तो कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन मैं मनव्वर की दुआओं के हिसार में ज़रूर हो। आपने भी मनव्वर जैसा इंसान देखे हैं जो खुद से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल साथी के खुशी को तरजीह देते हैं। क्या मनव्वर ने इस तरह मुझे अचानक तलाक देकर ठीक किया था? ये सब मुझे बताकर भी तो कर सकते हैं, लेकिन शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे मुंह पर मुझे छोड़कर चले जाते, इसलिए उन्होंने उस चोर रास्ते का इंतखाब किया था। मैं आज मनव्वर और उनके दोनों बेटों के लिए दुआ करते हो कि अल्लाह ताला मेरे साथ साथ उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ भर दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और मरहबा इस्लामिक टीवी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।